अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूँ आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तकब्बुर। ये क्या है और इसकी इतनी ममानत क्यों है? स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। सर, तकब्बुर क्या है, जिसे इंग्लिश में एरोगेंस भी कहते हैं? तकब्बुर जो है ना कि इंसान अपनी हकीकत को भूल कर किसी झूठी बड़ाई में मुब्तला हो जाए और फिर उसी बड़ाई पर खड़ा होके वो लोगों के साथ भी रवैया इख्तियार करे और हक और हकायक जो हैं उनके साथ भी वहीं खड़ा होकर सोचे। क्या सर, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला लोग जो हैं उनको हम मुतकब्बिर कह सकते हैं? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उनके अंदर तकब्बुर का एक रंग पाया जाता है। लेकिन एक मुतकब्बिर आदमी जो है वो नफ्सियाती मरीज करके नहीं उसको कहेंगे हम। वो एक शख्स है जिसका एक फ़ैसला है कि मैं बड़ा हूँ, और ये इंसान कर नहीं सकता जब तक किसी बहुत बड़ी हकीकत को ना भूले। सर, तो तकब्बुर इतनी बड़ी बुराई क्यों मानी जाती है? ठीक है, कोई अपने आप को बड़ा समझ रहा है, समझता रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह ताला ने इसके बारे में जब ये कहा कि मुतकब्बिर इंसान जन्नत की हवा भी नहीं पा सकता, तो क्या इसमें इतनी बड़ी बुराई है जिसकी बिना पर खबर मिलती है कि भाई आप जहन्नुम में जाएंगे? तकब्बुर जो है ना, दरअसल जैसे मैंने बयान किया ना कि हकीकत को फरामोश करके, यानी अपनी हकीकत को फरामोश करके किसी झूठी बड़ाई में मुब्तला होना है। इंसान ये इख्तियार कर नहीं सकता जब तक वो खुदा की अजमत को ना भूले। गोया सर, मुतकब्बिर इंसान अपनी ज़िंदगी से खुदा को माइनस करके तकब्बुर कर सकता है। यानी तकब्बुर कर नहीं सकता जब तक खुदा की अजमत से गफलत इख्तियार ना करे। सर, इंसान एग्नोसिस हो, यानी वो मज़हब पे, खुदा पे यकीन ना रखता हो, तो समझ आती है कि वो खुदा को ज़िंदगी से माइनस करके चल पड़े और वो तकब्बुर भी कर ले। लेकिन एक इंसान जो मुसलमान है और वो खुदा पे पूरा यकीन रखता है लेकिन वो उसके बावजूद तकब्बुर करता है, सर ये एक अजीब सूरत हाल है जिसकी बिना पर लगता है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सज़ा रखी है। ये हो नहीं सकता ना, जो आपने बात कही ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। सच्चा यकीन रखने वाला, सच्चा ईमान रखने वाला मुतकब्बिर हो ही नहीं सकता। किसी दिल में ईमान और तकब्बुर इकट्ठे नहीं हो सकते। सर, हम तो डे टू डे लाइफ में इतने लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं वो असल में जो ये है कि इंसान मुसलमान होते हैं और वो इंतहा के तकब्बुर पे खड़े होते हैं, जिसमें हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, बड़े बड़े आलिम दीन हैं जो समझते हैं कि उनकी बात हतमी बात है। इसमें एक चीज़ को देख लेना चाहिए। एक आदमी जो कि खुदा पर ईमान का दावा भी करता है और उसमें मुतकब्बिराना रवैये भी देखते हैं, ये जो शख्स है क्या इस तरह का है कि एक वक्त में कोई मुतकब्बिराना बात करता है और दूसरे वक्त में उससे पछताता है? अगर ये मसला है तो ये केस मुख्तलिफ होगा। ये इस तरह से होगा कि जैसे इंसान से गुनाह होता है और वो तौबा भी करता है, इसमें तो ईमान मौजूद है जो इसे तौबा करवाता है, तकब्बुर से हटाता है। लेकिन अगर एक इंसान ऐसा है कि जो ईमान का दावा करता है लेकिन वो तकब्बुर के साथ चिमटा हुआ है, अपने आप को मुसलसल अपने तकब्बुर पे पछताता नहीं है, उसे गलती नहीं लगती, वो अगर जो भी कहे, जो भी रवैया इख्तियार करे, उस पर कभी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं, तो ये है जो सच्चे दिल से तकब्बुर को इख्तियार किए हुए है। ये शख्स जो है ये ईमान का हामिल हो ही नहीं सकता। तकब्बुर का ऑपोजिट लगता है आजिज़ी। जी बिल्कुल। तो सर, डे टू डे लाइफ में हमें आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन जब हम आजिज़ी की बात करते हैं तो फ़ौरन जहन में ये आता है कि ये शायद कॉन्फिडेंस की नफ़ी करती है। सर, तो ये कैसे हो कि आप आजिज़ हों लेकिन आप कॉन्फिडेंट भी हों? कॉन्फिडेंट होना तो खूबी है, इसमें तो कोई शक नहीं, और आजिज़ी एक दूसरी खूबी है और वो बुनियादी खूबी है। खुदा की अज़मत इंसान को आजिज़ बनाती है। जो खुदा को मानता है, खुदा को जानता है, वो एक आजिज़ बनता है। कुरान मजीद में फरमाया ना कि इबादुर रहमान यमशून अलल अर्ज़ि हौनन, रहमान के बंदे जो हैं वो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। ये उनकी वो आजिज़ाना चाल जो है उसको बयान किया गया। ये सिर्फ चलने ही में नहीं, तमाम रवैयों में, पूरी ज़िंदगी में। सर, इसके ऑपोजिट मुतकब्बिराना चाल को भी बयान किया है। इसके अपोजिट जो है वो मुतकब्बिराना चाल होती है। अब मसला ये है, जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंट होना आजिज़ी का नकीज़ नहीं है। आजिज़ी से मुराद ये नहीं है कि इंसान अपने जो कुछ खुदा ने उसे दे रखा है वो उसे भूल जाए, ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि एक बाप है जिसको अल्लाह ने औलाद दी है, तो बाप तो उसको खुदा ने बना दी है, खुदा पर वो ईमान रखता है,
تو اس کی عاجزی اسے یہ نہیں کہے گی کہ تم اپنے گھر میں باپ کی حیثیت میں نہ کھڑے رہو، نہیں، اسے تو باپ کی حیثیت میں کھڑے ہونا ہے اور ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اور باپ کی حیثیت میں کھڑے ہو کے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا ہی نہیں سکتا اگر وہ کانفیڈنٹ نہ ہو کہ میں باپ ہوں، مجھے باپ کی سیٹ پہ کھڑے ہونا ہے، مجھے باپ کی طرح بیہیو کرنا ہے۔ تو پھر اسے کیا نہیں کرنا؟ یعنی عاجزی اسے کیا کہہ رہی ہے؟ اسے کہہ رہی ہے باپ کی حدود سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی تم باپ ہو، خدا نہیں بن جانا، یا تم نے فرعون نہیں بن جانا، تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں تمہارا باپ ہوں تو جو میں کہوں حق وہ ہوگا میری اولاد کے لیے، ایسا نہیں کہنا۔ تم ان پر اتنے حقوق رکھتے ہو جتنے حقوق تمہیں دیے گئے ہیں۔ تو عاجزی جو ہے نا وہ تو حقیقت شناسی ہے، آدمی اپنے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، حدود آشنائی ہے، حدود آشنائی ہے خدا کے ہوتے ہوئے۔ یہ حدود آشنائی جو ہے انسان کی انتہائی عاجزانہ جو مقام بنتا ہے وہ ہے، اور پھر انسان کو خدا نے جو پوزیشنیں دی ہیں ان پوزیشنوں پر اسے بیہیو کرنا ہے اس عاجزی کے ساتھ۔ یہ عاجزی اس کی بچوں کے مقابل میں نہیں ہے کہ باپ ہے اور وہ بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ میں تو ایک عاجز چیز، ایسا نہیں ہے۔ بچوں کے لیے وہ باپ کی جگہ پر کھڑا ہے، ان کو حکم بھی دے گا، ان کو روک کے ٹوکے گا، ان کو جھڑکے گا، یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حدود میں رہ کے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عاجزی اسے یہ سکھائے گی کہ تم نے حدود میں رہنا ہے۔ سر یہ تو ہم نے تکبر اور عاجزی کے حوالے سے سمجھ لیا، لیکن سر ایک اور لفظ ہے جو اسی کانٹیکسٹ میں بولا جاتا ہے اور وہ ہے فخر، آئی ایم پراؤڈ آف دس، یا مجھے اس پہ بہت فخر ہے۔ سر یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تکبر سے ملتی جلتی چیز ہوگی یا اس کو ہم کچھ اور کہیں گے؟ فخر جو نا یہ ہمارے اسلامی تہذیب کا لفظ نہیں ہے، اس کے اندر تکبر کا ایک شیڈ بہرحال موجود ہوتا ہے، اور ہمیں جو لفظ سکھایا گیا ہے نا وہ تواضع کا لفظ ہے، عاجزی کا لفظ ہے۔ ہمیں ہر حال میں، یعنی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے نا جو شخص، اسے ہر حال میں عاجزی اور تواضع کی جگہ پر رہنا ہے اپنے ہر بیہیویئر میں، یعنی کوئی بھی اس کی حیثیت ہو، چاہے حاکم وقت کی حیثیت ہو، تب بھی اسے ایک تواضع کی حیثیت میں رہنا ہے۔ تواضع کی حیثیت اسے اس حدود آشنا رکھے گی، یعنی وہ اپنے حد کو کبھی کراس نہیں کرے گا۔ جو اختیارات اسے خدا نے دیے ہیں اسے خدا سے ڈرتے ہوئے استعمال کرے گا، جبکہ فخر کا پہلو جو ہے وہ ان پابندیوں سے آزادی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی بہت فخر کرنے والا شکر گزار ہے، یہ ٹکراؤ ہو گیا ان دو لفظوں میں۔ شکر گزاری عاجزی کے ساتھ بنتی ہے۔ تکبر کے حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس طرح یہ نا کہ اگر رائی برابر ایمان ہے تو انسان دوزخ میں نہیں رہ سکتا، وہ لازماً جنت میں چلا جائے گا۔ تو بالکل اس کے الٹ ہے کہ جس دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جہنم ہے وہ متکبرین کی جگہ ہے۔ جہنم میں ایسے نہیں کہ کوئی شریف قسم کے گناہ گار جائیں گے، نہیں، متکبرین گناہ گار جائیں گے۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تکبر ایک بہت ہی منفی رویہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی سے جتنا تیزی اور جتنا جلدی سے نکال سکتے ہیں نکالیں، اور اپنے اندر عاجزی اور شکر گزاری پیدا کریں، کیونکہ عاجزی اور شکر گزاری آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور فخر کی نفسیات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔